बंधु माने आज हेउछि पवित्र जागर बा महाशिवरात्रि। तेबे महाशिवरात्रि रे दीपर महत्व केते अधिक रही थाए ताहा आपण माने समस्ते बहुत भल भाबरे जानती। आजिर दिन रे आमे माने राति समय दीप प्रज्वलन करी प्रभु भोला शंकरंकर आराधना करिथाउ एवं महाशिवरात्रि रो दिनटी को प्रभु भोला शंकरंकर कृपा प्राप्ति करबा पई सर्वोत्तम दिन बोली मान जाय थाए। एही दिन रे आमे माने समस्ते दीप प्रज्वलन करी प्रभु भोला शंकरंकर आराधना करिथाउ। तेबे केउ स्थान रे एवं किपरि भाबरे दीप प्रज्वलन करिबा द्वारा आमको एहार अधिक शुभ फल प्राप्ति होई पारिबो ताहा आम समस्तंको जणा न थाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे मो आपण मानकु कहिबी जे आजि पवित्र महाशिवरात्रि रे आपण केउ स्थान रे किपरि भाबरे एवं केतोटी दीप जाळिबा द्वारा आपणको जागर व्रतर 100 गुणा अधिक शुभ फल प्राप्ति होई पारिबो। तो बंधु माने सेथिपाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फल रे आपण माने ए विषय रे विस्तार भाबरे जानि पारिबे। आपण केउ स्थान रे एवं किपरि भाबरे 5टी दीप लगाइबा द्वारा आपणको जीवन रे थिबा समस्त समस्या गुडिक दूर होई जिवो। जदि आपणको जीवन रे आर्थिक समस्या लागि रहिछि, आपण धन जनित समस्यार सामना करूछंती एवं निजर रोजगार को आपण वृद्धि करबा को चाहुछंती किंबा जेते रोजगार कले मध्य ताहा आपणकर कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च होई जाउछि, तेबे एभली किछि समस्या जदि आपण भोग करूछंती तो एही पवित्र महाशिवरात्रि दिन आपण गोटे छोटिया उपाय निश्चित भाबरे करि नियंतु, जहा कि मु आपणको आजिर एही वीडियो रे कहिबाको जाउछि। तो बंधु माने आपण माने एही 5टी दीपर उपाय पवित्र महाशिवरात्रि दिन निश्चित भाबरे करि नियंतु। एही उपायटी अत्यंत ही चमत्कारी उपाय अटे। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपण माने एही पवित्र महाशिवरात्रि दिन घरर एही स्थान रे एही 5टी दीप को निश्चय जळाई दियंतु। वर्ष सारा आपणक जीवन रे धनर अभाव हेबो नाही, अनेक स्रोतरु आपणको रोजगार हेबो। तो बंधु माने चलित वर्ष महाशिवरात्रि 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पड़िबाको जाउछि। तेबे एही दिन अनेक शुभ संजोगर निर्माण हेउछि। बंधु माने महाशिवरात्रि रो दिनटी प्रभु महादेवंकर अत्यंत प्रिय अटे। एही दिनटी प्रभु भोला शंकरंको प्रसन्न करिबा पई सर्वोत्तम बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने महाशिवरात्रि दिन आपण किछि करंतु किंबा न करंतु, किंतु एही स्थान रे आपण 5टी दीप निश्चय जळाई दियंतु। बंधु माने प्रत्येक ओषा व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ जेते सबु भी आमे करू अच्छे, प्रत्येक थिरे दीपर महत्व अधिक रही अछि। दीप प्रज्वलनर विधि रही अछि, कारण आमे माने प्रतिदिन जे पूजा करिथाउ ताहा मध्य दीप बिना अधूरा अटे। प्रतिदिनर पूजारे मध्य आमे दीप प्रज्वलन करिथाउ, कारण दीप बिना पूजा असंपूर्ण रही थाए। तो बंधु माने आमे माने प्रत्येक दिन पंचोपचार विधि रे ठाकुरंकर पूजा करिथाउ एवं एही पंचोपचार रे दीपर मध्य महत्व रही थाए। शास्त्र अनुसारे गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपम नैवेद्य अखंड फलमासाध्यम ऐबल्यम नवते ध्रुवम। तेणु आमे जेउ पंचोपचार विधि रे पूजा करूछे, एथिरे दीपर महात्म्य बहुत अधिक रही अछि, कारण दीप हेउछंती आम पूजार साक्षी सदृश। आमे जेउ पूजा करूछे, व्रत करूछे, ओषा करूछे, दीप हेउछि से सबुर साक्षी स्वरूप। दीप हेउछंती प्रकाशर स्वरूप। ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिबा पई आमे माने दीप प्रज्वलन करिथाउ। सेथिपाई पूजारे दीपर स्थान सर्वोच्च रही थाए। तो बंधु माने पवित्र महाशिवरात्रि दिन आपण जदि दीपर एही चमत्कारी उपाय पालन करूछंती, तो आपणक जीवन रे जेमितिका आर्थिक समस्या थिले मध्य ताहा निश्चित भाबरे दूर होई जिवो एवं चतुर्दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबो। तेबे
ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଟିର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବଳିତା ଦେଇ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବେ? ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସେହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିବ। ତ 4ଟି ଦୀପର ମୁଖ 4 ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ ସେହି 4ଟି ଦୀପର ମଝିରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ ତ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୀପ ପାଇଁ ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ, କାରଣ ବିନା ଆସନରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଇ ନଥାଏ। ବିନା ଆସନରେ ଜଳାଯାଇଥିବା ଦୀପର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଦୀପକୁ ସିଧାସଳଖ ତଳେ ରଖାଯାଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀପକୁ ସିଧାସଳଖ ଭୂମି ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ତଳେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନଚେତ୍ କିଛି ଫୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ପତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପକୁ ରଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ କେବେ ବି ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ ଦୀପ ରଖି ଜଳାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ ଉପରେ ଦୀପକୁ ରଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ କେଶର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳା ଯାଇନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଥରେ ଥରେ କରି ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ହେଉ, ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେଉ, ବିବାହ ପାଇଁ ହେଉ, ଏମିତି ଯାହା ବି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହେ ଦେବାଧିଦେବ, ହେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ହେ ମହେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏହି 5ଟି ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ତଥା ମୋର ପରିବାରକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ରହିଛି ତେବେ ଆଉ 2ଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରାତିରେ ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଳାଇ ପୂଜା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିବେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 5-5ଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ସହଜ ଉପାୟଟିକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
तेबे जेतेबेले आपण एही उपायटी को पालन करिवे तो मनरे आपण भक्ति एवं संपूर्ण विश्वास रखी श्रद्धा रखी उपायटी को पालन करिबा उचित। कारण बिना विश्वास रे बिना श्रद्धा रे कोनोसी भी उपाय फलदायी होई न थाए। तेणु आपण निज मनरे ईश्वरक प्रति भक्ति रखी संपूर्ण भावरे विश्वास रखी उपायटी को पालन करिबा उचित। तेबे जाहि एही उपाय आपणको फल प्रदान करिबो। कारण आपण माने समस्ते जानती विश्वासर केते अधिक शक्ति रही थाए। विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुत दूर। तो प्रत्येक जिनिसरे विश्वासर बहुत अधिक महत्व रही थाए। भक्ति एवं श्रद्धार बहुत अधिक महत्व रही थाए। तेणु आपणक मनरे भक्ति श्रद्धा एवं विश्वास रहिबा अत्यंत जरूरी। तेबे जाई आपणक द्वारा करा जाउथिबा प्रत्येक उपाय फलदायी होई थाए। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।